Bien, ensuite, donc, les parties des exercices avec premier exercice dans les structures algébriques. Bien. Donc, قبل ما نبدا l'exercice ديالي خصني نوضح لكم واحد الحاجة. الكور اللي درت الكور تري فاسيل. بوركو علاش؟ باش ضبط الكور ديال لي ستركتور الجبريك. لي ستركتور الجبريك تري فاسيل. اوكي دونك كاينين لي بارتي ما درتهمش في الكور اللي قبل. اوكي بوركو حيت الا درتهم ما غاديش تستافدوا منهم. علاش؟ حيت هادوك لي ديفينيسيون لي بروبريتي اللي باقا لينا دونك كيحتاجوا اكزرسيس. دونك باش يعني تفهموهم مزيان غنديرهم في ليكزرسيس ونحاول نوضحهم مزيان في ليكزرسيس. تري بيان. بوركو باش يعني ان فوا تسمع كيسيون فيها باغ اكزومبل جروب ديستانك دونك غادي تحاول ترجع اشنو درتي في ليكزرسيس اللي فيه جروب ديستانك دونك غادي تعرف يعني الميثود او البرانسيب اللي غتستعمل وتخرج ليكزرسيس ديالو بكل سهوله. بيان دونك premier exercice soit G point un groupe on considère les ensembles suivantes G de G Z de G égale l'ensemble X appartient à G quel que soit G un élément bien sûr appartient à G quel que soit G appartient à G tel que G point X égale à X point G. Très bien. Donc ça quoi donc ça commutativité de X et G donc pour la loi très bien la commutativité. Donc ça on appelle l'ensemble des éléments comiques yani l'ensemble les parties les éléments commutatifs. Très bien très facile. Bien donc نردو معايا البال quel que soit G quel que soit G bien quel que soit G ردو معايا في البال. très bien. هنا غندوزو دوزيام اونسومبل بوغ ا ابارتيان جي. فاش انا قلت بوغ ماشي قلت بوغ توت ا ابارتيان جي. بوغ من اجل ا ابارتيان جي عندنا هاد لونسومبل ان ا يعني هاد ان متعلقه ب ا ان فوا كتعطي ا فالور كتعطيك ان واحد اخر. تري بيان رد البال هاد ان ا ماشي هي جي دو جي دونك لا شتي كيبان بحال مي هنا ما كايناش الكونتيسيون ديال كل كو سوا جي ابارتيان جي. هنا كاين عندنا بوغ ا ابارتيان زد. رد البال يعني هاد ان ا بزاف ديال لي زونسومبل في هاد ان ا ان فوا تغير ا كتحصل على اونسومبل باغ اكزومبل قال لك ابارتيان كوا ابارتيان جي باردون دونك ماشي زد. اوكي دونك هنا كندير زد دونك هنا كنديرو اون جينيرال دونك هنا عندنا جي pour A appartient quoi G. Très bien. Donc, par exemple, G égale à N, l'ensemble N, yani les nombres des entiers naturels. Très bien. Donc, là, par exemple, هنا غتكون بحال لي سويتش يعني N0, N1, N2, N3, N4 يعني ان فوا كتغير A كتحصل على فالور جديد. Très bien. لاحظوا معايا مزيان A يعني فيكس A fixe. Donc, quel que soit X appartient à G, on a un point X égale à X point toujours. Très bien. Allez, le deuxième ensemble. Très bien. Donc, les questions, on a trois questions. Bien. Donc, montrer que NA est un sous-groupe de G. Quoi? Montrer que NA, l'ensemble, ça, est un sous-groupe de G. Très bien. Deuxième question, montrer que Z de G est un sous-groupe de G. Très bien. Donc, troisième question, montrer que Z de G égale à l'intersection A appartient à G de NA. Très bien. Là, c'est le NA qui est une bzaf de l'ensemble. Un fois que j'arrive A, que ça on l'a ensemble, je dis là. Très bien. Il y a l'intersection de NA كاملين. Ok. Qui يحصل بينهم أنه كيساوي l'ensemble Z de G. يعني l'ensemble des éléments commutatants. Ok. يعني commutatifs. Très bien. Les éléments commutatifs. Bien. Donc, قبل ما نبدا دونك غنحاول نعطي رابيل ديال سو جروب نعطي رابيل علاش باش يعني تعرف كيفاش تستعمل. دونك يعني تقول لي محفظ الكونديسيون اولا دوك 3 كونديسيون ديال سو جروب دونك غنعطي الرابيل شنو هو سو جروب. تري بيان. رابيل soit H est un sous-groupe de G alors ou le si H
دونك ما غندير سوا غندير اش يعني علاش حيت غندير سي اذا كانت اوكي يعني فيريفي 3 كونديسيون اش est un sous-groupe de G si c'est quoi عندنا 3 conditions première condition deuxième condition et troisième condition première condition خصنا نبينو ان اش non vide اوكي يعني ابارتي au moins un élément donc غنبينو بان يعني على الاقل خصي ابارتي يعني un élément très bien donc h يعني خصنا نبينو بان l'élément neutre donc G appartient à H donc montrons E appartient à H يعني l'élément neutre de G appartient à H très bien deuxième condition كيفاش كنديرو quel que soit x y appartient à quoi à ça une partie de G donc H une partie de G appartient à H on a par exemple G étoile ok يعني loi étoile on a x étoile y appartient aussi à H troisième condition on dit toujours la symétrie tous les éléments symétriques appartiennent tous les éléments H donc la symétrique appartient à H aussi donc quel que soit x appartient à H on a x moins 1 la notation x moins 1 est symétrique to x ou l'inverse to x très bien donc x moins 1 appartient quoi à H bien ça y est donc sans vérifier les 3 conditions alors montrons que H est un sous-groupe bien donc nous allons partir là avec première question montrer que Na est un sous-groupe donc première question montrons que Na est un sous-groupe de quoi? De G. Très bien. Donc, لاحظوا معايا مزيان. لا لوا هنا عندنا هو بوان ماشي دير ايطوال اولا تكون حافظ يعني ايطوال وتبقى دير ايطوال. لاحظ يعني الجروب اللي عندك. لو جروب شنو هو جروب قلنا؟ خاص يكون لا لوا بوان اسوسياتيف. G admet un élément neutre. Tous les éléments appartiennent à G admet un symétrique. Très bien. Ou admet un inverse. Bien. Donc, هذا هو جروب. فاش كنقول جروب كوميتاتيف او جروب abélien alors point est commutatif. Bien. Donc, on a un groupe, يعني point n'est pas commutatif. Bien. Montrer que Na est un sous-groupe. Donc, montrons E appartient à H. On a, يعني E, parce qu'on كتب E, كيقصد بأن l'élément neutre dans G. Bien. On a E appartient à H, car, laisse E appartient à H. Car, quel que soit, ou le pour, حيت هنا قالوا لك pour ماشي قال لك plutôt soit. Donc pour A appartient à G, on a A point E égale à 1 point A. يعني هذا هو l'élément neutre. Ok, ça égale à A. L'élément neutre هو اللي ما كيأثرش. C'est bien. Donc première condition sans vérifier. Donc deuxième condition. Montrons il y a deux éléments donc فاش كنطبقوا عليهم la loi donc appartient très bien soit par exemple x y appartient à H alors pour A appartient à G on a quoi x point A égale à A point x et aussi y point A égale à A point y. Très bien. Donc, x point y point A égale quoi? Égale à x, donc l'associativité de point, pourquoi? G est un groupe, donc voici qu'on groupe, qu'on point quoi? Associatif. Donc, on utilise l'associativité de point, donc x point y point A égale x point y point A. Très bien. Donc, y point 1, y point A égale à quoi? Égale à A point y. Donc, x point A point y. Oh, دور بالنسبة للأقواس ضروري في الاسوسياتيفيتي. بوركو يعني باش تبين بأن هادو اسوسياتيف راه هادي هي الكونديسيون ديال الاسوسياتيفيتي. يعني باغ اكزومبل بوان اسوسياتيف دونك سا يعني يمكن لك هاد الاقواس ديرهم ماشي ما تكتبش الاقواس اولا تكتبهم مخربقين وتقول اسوسياتيفيتي. دونك هنا الاقواس ضروري. تري بيان.
Donc A, Y, donc on utilise aussi l'associativité. Donc X point A point Y. Donc X point A égale à quoi? X point A égale à A point X. Donc égal. Donc on a نسمي خصني نكتب هنا. دونك غنحاول نكتب هنا يعني باش تكون الصورة. تري بيان. دونك هي A point X point Y. Donc égal à quoi? Donc l'associativité A point X point Y. On déduit quoi? X point Y point A égale à quoi? Égale à A point X point Y. Donc commutatif. Très bien. Alors quoi? X point Y appartient à N NA. Oh, attention, non, mais c'est H. Non, montre NA. Donc, pardon. Donc, on a NA. Très bien. Donc, NA. Bien. Donc, troisième condition. Quel que soit X appartient à H, on a X moins 1 appartient à H. Donc, quel que soit. Donc, ça, première condition. Ça, deuxième condition. Donc, ça, troisième condition. Quel que soit X appartient à NA, on a pour A appartient à quoi? À G. X point A égale à A point X. Donc, la symétrique de X, on a X moins 1. Donc, X moins 1 égale à quoi? X moins 1 point A égale à quoi? Égale à X moins 1 point A point l'élément neutre. Ok, ما درتش والو يعني بحال اللي قلتي باغ اكزومبل في برودوي يعني لا لوا فوا. دونك X fois 1 égale à X. دونك ما غاديش يأثر. تخيل. دونك l'élément neutre égale à quoi? دونك X moins 1 point A. هاد الميثود غادي تستعملو بزاف. دونك حاولوا يعني تستافدوا منه. تستعملوا لي مود يعني كتجبد. هذا هو الالجبرا او لي ستركتور الجبرا كلشي كيكون فيه. يعني خصك تستعمل هذاك الشيء اللي عندك لاسوسياتيفيتي كوميتاتيفيتي لي مون نوتر لي سيميتريك صاي وكتبقى كتحسب صا تري بيان حتى كتوصل للكونديسيون ديالك. بيان. دونك اكس موان 1 بوان ا بوان او ايغال ا كوا؟ ايغال ا اكس بوان اكس موان 1. كنت متفق معايا؟ تري بيان. دونك اون يوتيليز لاسوسياتيفيتي. دونك اكس موان 1 بوان ا بوان اكس بوان اكس موان 1. تري بيان. ايغال ا كوا؟ دونك سا ايغال ا كوا؟ اكس بوان ا ايغال ا بوان اكس. دونك اكس موان 1 اوكي point x point A point x moins. Très bien. Donc, لاحظوا معايا مزيان. دونك l'associativité aussi. Donc x moins 1 point x point A point x moins 1. Donc ça égale à quoi? L'élément neutre. Donc e point A point x moins 1. Donc égale à quoi? Égale à 1 point x moins 1. Donc, on déduit quoi? X moins 1 point A égale à A point X moins 1. Donc, la commutativité. Donc, on déduit quoi? X moins 1 appartient à NA. Ainsi quoi? NA est un sous-groupe de quoi? De G. Très bien. Donc, bien, on passe deuxième question. Bien, on commence. Donc, deuxième question. Deuxième question, donc aussi la même question. Donc, montrer que Z de G est un sous-groupe de G. Donc, la même méthode, le même principe. يعني غادي نحاول نعاودو علاش بوركوا باش تعرفوا كيفاش تبينوا السو جروب. دونك يعني لا ميم برانسيب اللي درنا فيه بين بان ان ا ايت ان سو جروب غنستعملوه في زد دو جي. تري بيان. دو montrant que quoi? Z de G est un sous-groupe. On a un sous-groupe قلنا هو شنو؟ هو زمرة جزئية. دونك سو هو جزء. تري بيان. sous-groupe de quoi? De G. Très bien. Donc يعني l'élément neutre on a E appartient à Z de G car quel que soit G appartient à G, G point E égale à E point G égale à G. Ok, donc première condition. Donc on passe deuxième question. Donc
Dans le deuxième